Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus pa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus pa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitag. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitag. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Pinagana ko mga kiksonan malipay na usap nga pagpakiguban kaninyo tanan karon ning lang yugto na usap ning atong tulmanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcast dinhi sa radyo. Ang kinamagapanalangin kaninyong tanan ang Dios magauban kanunay ug maghatag dugang kaligon ug kadasig sa tanan nato mga kapamilya ug kaigsunan ug kahigalaan. Salamat sa tanan nato mga kaigsunan kahigalaan sa tibuok Luzon ug sa tibuok kalibutan nga nag-abang sa tuang programa via internet sa live streaming sa www.lcm.philippines.org o gimunusab sa Facebook page o sa The Loud Cry Ministries o sa Tingog sa Paglaom o gimunusab sa LCMBN Studio YouTube channel o gimunusab sa Facebook page o sa LCM Media, LCM TV o sa Facebook sa LCM app o sa tanan na to mga platform nga diin kamo nagpaminaw sa tuang broadcast. Tinipod sa Bisaya, salamat kayo sa walay undang ninyong pagsubaybay pinagi sa tuang tulmanon dinhi sa gi-air sa DYRB Cebu, ang Radyo Pilipino na kunang dial sa inyong mga radyo kamo nagpaminaw niini. Salamat kayo Bisaya sa Bohol, Leyte, Negros, Northern Southern Cebu, Central Cebu o gimunusab sa Siquijor. Malipayong pagpaminaw kaniyong tanan, Ginoo magapanalangin, ang Dios magapakiguban kanunay. Sa ato usab nga mga kapamilyag kaigsunan sa Mindanao, kamo nagpaminaw sa 5 ka radio stations sa LCM FM like 107.1, LCM FM Agusan, ug gimunusab sa 99.3 LCM FM Davao del Norte, 95.9 LCM FM Davao del Sur, o gimunusab sa 91.7 LCM FM Bukidnon, o gimunusab sa ato mga kapamilya dinhi sa Western Mindanao, sa Pagadian City, o sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte ug Maguindanao Province ug Sibugay. Kamo nagpaminaw pinagi sa 103.9 LCM FM. O gimunusab sa tanan nato mga kapamilyag kaigsunan dinhi sa Davao Oriental, kamo nagpaminaw pinagi sa 88.1 Shade FM Radyo Bandera. O gimunusab dinhi sa Dakbayan sa Davao nga diin nagapanukad kini nga ang broadcast, kamo nagpaminaw pinagi sa Max FM 94.7. Malipayong pagpaminaw sa to mga kapamilyag kaigsunan dinhi sa maong Dakbayan sa Davao. Matod pa ni Sir Arman Almeres, ang tuang station manager. Ato ang program iyan ang gibalihin mga higala sa 7 to 8:30 sa gabi.
Okay, so 7 p.m. to 8:30 p.m. sa gabi. So tanan na to mga kapamilya kaigsunan din around Mindanao. Doon na may mga kapariantihan din sa Dakbayan sa Davao. Please inform sa ato mga kapamilya din sa maong Dakbayan that we are now airing the tingog sa paglaom in Davao City sa 7 o'clock to 8:30 sa gabi. And Max FM is reaching even to Tibuok Region, Davao Region mga kaigsunan. Okay, so thank you very much. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan, ang Dios magauban o magatagdugang kaligon o kadasi sa tanan nato mga kapamilya kaigsunan nga walay undang nagsubaybay sa tong broadcast dinhi sa radio. Okay, so salamat kayo mga pinanggad ako mga kapamilya sa lain pang bahin. Ako pibalo kaninyo nga karong Sabado. Kauban ko ninyo dinhi sa Datagan, Pagadian City, mga higala alang sa tuang Special Sabbath Fellowship. Okay, see you here mga kapamilya kaigsunan gikan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur o gimunusab sa Lanao del Sur, Lanao del Norte nato nga mga kaigsunan og sa Maguindanao Province. Sa Lanao dinhi sa Karumatan o SND, Sultan Naga de Maporo, hangto dinhi sa Lakewood, hangto dinhi sa Osmeña, no, magtigom ta magkita ta karong Sabado dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church. Okay, God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan ug magauban kanunay sa matag usa kaninyo. Padayon ta sa to pagadugukan dinhi karon mga higalag kaigsunan, dunay gamay lang nato pahinumdom may tungod sa kaguliang sa tong kalibutan karon. O kining doon na po tayo texter diri o nag-chat nato diri mga higala. Digikan kini sa atuang listener sa tuang programa. Okay, so sa pagpadayon mga higalag kaigsunan at the same time padayon gihapon ang week of prayer dinhi sa Duhali Seventh-day Adventist Church, Duhali, Davao del Norte. Nagilangkuban kini sa tanang mga kabatanunan sa maong dapit sa Power Churches of Adventist Youth Organization. Live kada gabi mga higala monitor ninyo sa live broadcast matag gabi. Okay, so salamat kayo. God bless you and more power to you mga kapamilya kaigsunan Ginoo magapanalangin kaniyong tanan ug ang Dios magauban kanunay sa matag usa kaninyo. Parehanta sa itong pagadugukan dinhi karon o sa pagsugod atong sangpito ng atong makagagahom nga sa langit alang sa pagpakiguban kanato. Magampo ta mga higala. Dalaygon og balana mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, nagasalamat Ginoo sa mga pagpanalangin mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy. Salamat kaayo sa imong pagpatunhay sa imong kinabuhi laing adlaw na usab ganin ikaw kami magapakiguban kanimo. Hinaut o Dios ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa tanang mga naminaw karon, may panglawas sa yatag mo kanila o ikaw magatambal sa mga nagbalatian karon nga mga nagpaminaw, maghatag kanila paglaom, magabangon ka nagikan sa masagitong higdaanan o gimarusab sa tanang mga nagpaminaw, ikaw maghatag dugang kaalam nga langitnon aron masabtan imong pulong ug mga panalangin sa panimalay sa panginahanglan, pagkaon, tubig, paninapi, tanan nila nga mga financial resources imong panalanginan sama sa pagpanguma, panghayop, panrabaho, guban pa nga mga hinungdan silang pagpanginabuhi. Ikaw magapanalangin padunta sa hilabihan sa mga nagasuporta nini nga programa. Dili mo ta sila pagbiyaan ni pagkikabsan Ginoo. Imo silang amumahon, alimahan sa imong gugbag kaluoy, bubuan mo sila sa grasya, sumala silang gipangayo kanimo, gadiin sila magapadayon sa pagsuporta nini nga buhat dinhi sa kahanginan. Amahan panalangini ang ilang pagtuo nga magakalig-on kanunay nga dili mapukan bisan sa mga udsa ka mga dagkong mga pagsulay nga nagabot silang kinabuhi. Ikaw magapanalangin padunta sa tanang mga kawanin ng istasyon nga dina-play kini nga broadcast, sa tanang mga technicians, mga towermen o sa tanan nga mga nagadumala niini. Ikaw magabindisyon labi na gyud sa mga nagadumala o volunteer sa LCMFM like the towermen sa LCMFM, mga broadcasters o sa tanang mga nagdumala nini. Ikaw magapanalangin naman. Ikaw magauban unta usab kanunay sa tanang mga nagadumala sa imong buhat sa tibuok naong sa yuta, mga ordained pastors, lay preachers, mga literature evangelists, tanan nga mga
local church officers, tanan ng mga kaigsuonan sa Buknaw sa yuta, ilalom sa pagdumala sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ginoong Dios, walay undang nga panalangin mo ibubo samtang magapaday na pagwali sa may balita sa tanan mo magkatawhan sa Buknaw sa yuta aron matapos na kini ang buhat o kaming tanan mamauli na sa gingharian sa mga langit. Kami nagtuong ikaw sa dili madugay mo balik na. Busa kami kanunay nagapangandam o kami nagahandom, nagaampo nga makikuban kanimo hangtod sa walay katapusan. Amahan, salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampok, pagpasaylo mo sa mga sala. Kining tanan na magitugyan kanimo gilawman ng madawat. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Doon na tayo sa kaguliang sa itong kalibutan karon mga higalag kaigsunan sa grabing kaguliang sa politika. Gikan sa kauluhan, gikan sa Southern, gikan sa Luzon, mga kaigsunan sa Southern Luzon, Philippine Union Missions of the Seventh-day Adventist. Doon ay panawagan sa tanang mga Adventistas tibok Pilipinas. Kung pwede lang, gikan siya sa SLPUM, Southern Luzon Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist. Nitingog na nga to ang mga pangulo, mga kaigsunan, mga leaders, mga pastors nato sa tibuok Pilipinas. Nagrepresent lang niya sa Luzon, mga kaigsunan, pero para nako, this is a good appeal to all people in the Philippines. Bisan pa sa mga Pilipino nga tuwa sa gawas sa nasod. Kamo nagpaminaw pinagi sa LCM app. Guwapo ni nga panawagan ato ni nga tagag pagtagad, importante kini sa atong kapanahonan karon. O nagpasalamat ko sa SLPUM, Southern Luzon Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church. Nitingog na sila alang sa pagpanawagan sa atong tanang mga kaigsunan, kapamilya, kahigalaan, kapaglaom nga di nagpaminaw sa tuang programa mga higala. O sa tibuok tanang mga churches tibok Pilipinas, ato ning isabwag diri sa radyo, iawat na lang usab makatabang ta sa pag-apilar, paghangyo sa mga katawhan alang niini nga maong buluhaton. Matod pa sa Southern Luzon Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist, sa English kapag kasulti nagkanayon, we appeal to every Adventist to be a channel of peace, faith and hope. Let us use our words and actions to build bridges rather than barriers, choosing prayer over debate and compassion over conflict. Instead of engaging in political strife, let us be the light in our communities, pointing others to the true hope found in Jesus Christ. Mga kaigsunan, sa atong panahon karon importante kini nga mensahe. Magahangyo kami kaninyo sa matag usa ka Adventista del Septimo Dia nga mahimong agianan sa kalinaw, sa pagtuo o sa paglaom. Atong gamiton ang atong mga pulong, ang atong mga lihok sa pagtukod o tulay, imbis babag ang mahitabo, imbis barrier ang mahitabo. Pilion nato ang pag-inampuay kaysa kanang magsigig debate. Atong pilion ang kaluoy kaysa magsigig conflict. Imbis kitang tanan muapil sa political chaos, sigig komentaryo, sigig palabaw-labaw sa political strife sa itong panahon karon. Matod pa, let us be the light in our communities. Instead of those, kinahanglan unta kitang tanan mahimong kahayag sa atong komunidad nga magatudlo sa mga tao ngadto sa tinuod nga paglaom diha kang Jesus Christ. Mahigala, usa kini ka panawagan nga diin nakaingon ko tinuod tama. Usahay nga ato ang social media na puno na sige debate, pamatud-an, perti nang gubuta sa social media. Imbes ang social media gitugot sa Ginoo nga maimbento sa atong kapanahonan karon para matabagan ang pagwali sa mga balita. Wa na kailangan makitan pa pamatud-an, supakon. Grabing kining mga CFD batok unsa pa na diha, perte nang dinabatihay diha sa radyo mga kaigsunan o diha sa mga social media. So ang ato ang
mga kadagkuan, ang atong mga pangulo, ang atong mga pastors nanawagan nga magampo na lang ta kaysa magsigitag pagpangdebate. Although wala sila magkondenar sa debate mga higala, pero iampo na lang nato na mas maayo pa. Unya matod pa nila, imbes magtukod ka og babag, barrier tali kanimong sa imuhang isikataw, kinahanglan ang imong buhaton tulay, bridge. Usa ka pastor mga higala, ordained pastor ha, tila na ko nganlan, nagpost niya sa Facebook sa iyang kalagot nganong gidakop ang iyang giidolo nga politiko mga kaigsunan, nga matod pa niya walay due process nga gidakop. Iyag yung gibubo ang iyang kalagot mga kaigsunan dinhi sa social media. Gani ang presenting administration ginganlan pa niyag bangag, ginganlan pa niyag dili mao, pero pastor niya unsay comment sa iyang mga higala, matod pa niya, di ko magpamimbro nimo relihiyon kay kanimo relihiyon bastos. Oh, you see that? Bisag ngalan pa nako pastor, bisag ngalan pa nako diri, pero naman as ka social media man na nangayog sorry ang mong pastor sa sorry ka ninyo mga guys, wa ko kapugong sa akong kalagot ni BBM mo na nakasulat ko. Imagine that kalagot ninyo ibutang ninyo sa Facebook, pastilan. Diningon po to iyang higala po, ako ba'y di na ko maapil na mo relihiyon kay bastos na mo relihiyon, pastilan. Nadamay pa ang relihiyong Seventh-day Adventist. Mga kigsunod sa ito, mga kalagot, take it to the Lord in prayer. Nabi na sa tong awit ba yan, no? What a friend we have in Jesus. So tanan, iampo ta na lang na mga kaigsunan. Iampo na lang yun, ampo na lang yun na taman-taman. Ang uban po mingon ngano iampo man ninyo nga di magay na mo tuo Ginoo, iya ba ganang gipigimak ang Ginoo, iya maginganlan og stupid ang Ginoo. Damor atong iampo gani no. Damor iampo nya kamo po mga pil og prayer rally. I do not know prayer rally nya perting isuga. Masigi panghagit og prayer rally gani humble tang tanan, mapainupsanon tang tanan kay prayer rally man kaya na, no? Another mga kaigsunan, pahinumdum lang sa ito mga kaigsunan, sumala pa sa Exodus 23 verse 1 and 2. Kung na may mga balang kasulatan niya, paniog ablihin ninyo, matod pa dinhi mga pinanggan ako mga kapamilya. Exodus 23 verses 1 and 2, dili ka magadawat sa balita nga bakak, dili mo ipatara lang imong kamot uban sa dautan, aron dili mahimong saksi nga bakakon. Dili ka magsunod sa usa ka panon sa katawhan sa pagbuhat og dautan, dili ka usab magsaksi sa usa ka buruka kuyog sa usa ka panon sa katawhan aron sa pagtuig sa katarungan. Sa English ato basahon mga kaigsunan, perting nindota sa English. Justice and fairness, do not spread false rumors. Agoy, do not spread false rumors. Sa inyong kalagot, mga higala, sa atong kalagot, o sa di ta kapugong, di na ta kabalokon ang gispread na to sa social media, tinuod ba or dili? Rally nga naitabo sa Siberian countries, gi-edit, gibutangan o chant mga higala nga sumala sa singgit kuno nga pabor sa idol politicians or politician nga gi-idol, gi-share sa mga kaigsunan, pastilan niya, di man to sa Pilipinas in town, dili man po to sa Netherlands, iya man to sa lahi nga nasod nga nagrally. That was a false fake news mga kaigsunan. Sige nga share og mga fake news, example lang na, pero sa akong tanaw sa Facebook, perteng daghan ng fake news nga gina-share sa mga kaigsunan. Brethren, I would like to tell you, ayaw na lang yun mo pag-share kundi mo sureball. Usay magod sa inyong kalagot, sa fads, sa passion, sa inyong kasing-kasing. Di na ta kamao mo analyze kung fake news ba or dili. Diretso na lang pag-share, diretso share. Basta kayo sa kalagot na yung mingon pa rin, ako ning katungod, this is my political opinion, this is my political view. Why labot ng relihiyon? Why labot ng relihiyon nga? Perti nimong wali-wali o Ginoo diha sa imong Facebook, kunya nikalit ka lang dayon og ka-political commentator, political views, pastilan. Do not spread false rumors and do not help a guilty person by giving false testimony. Ayaw maghimo kag bakak, maghimo kag para lang sa katawo nga
pastilan. Pasagdahan nato na sila, ilaha man ng trabaho, ilaha man ng katungod, pasagdahan nato na iampo ta na lang na sila mga kaigsunan. Anyway, kabalo ko nga kabalo na sila kung saan nila paglusot, no? Wala sa tong kamot kung saan nila pagsulbad ang problema. Ako gatuo ko nga kaya na nilang lusoton mga kaigsunan. Nga naman, mga bright na sila, no, mga political grandmaster na sila mga kaigsunan. Kabalo na sila kung saan pagsulbad ang problema. Kayang-kaya yan, no? Huwag kang mag-alala mga kapatid. Kayang-kaya yung sulbaron na nila. Ang kita din sila dito, ba sila maproblema, kaya na sulbaron, kita din wala na, nag-away ng mga nagsilingan. Nag-away ng mga parente. Kaya di mao dili parehas og baruganan sa politika, kaya nag-take sides mo sa politika. Hangtod maapil na mo spread og false information, di ba? Nagpadayon pag dili sa verse 2, do not allow the majority when they do wrong or when they give testimony that perverts justice. Usay magud ang ato asa ang kinadaghanan, asa ang mayorya didto ta. Okay? Do not show partiality to a poor person at his trial. No? Ang ayaw ninyo yatake ang mga kabus nga gitagaan og panahon sa ilahang trial. Nya sama na mga pobre sa atong Pilipinas gani wa magalit tagaig trial. May na lang gani na kay gipanagaan pag trial gitagaag due process, ang uban gipamatay nga walay due process. So diha mga kaigsunan, ang ato na hilom na lang ta, let's pray and pray and pray. Di ba? So para nako ang kalibutan fair Ang kalibutan mga higala nagkakaangay kay ang mga pobre, ang mga biktima nagsinggit og due process. Karon na pod ang mga dato na pod, ang mga ang perpetrator mo na po nagsinggit og due process. So sa ato pa mga higala, united yun, that is unity. Both the victim and the perpetrators are shouting due process. Parehas na sila gisinggit karon mga higala, due process. Anyway, that's not our issues mga kaigsunan. That's not our issues. Let's change our topic. Okay, sorry kayo. Ang uban ra pamingon ngano apil-apil mga na. Nagpasidaan ako, naghangyo lang ko ninyo. Okay? Now niya napay lang text diri may gala or chat niya, I'm sorry. Gikan ni siya kang do I have to mention your name? Pwede ba i-mention ako yung ngalan? Ato na siyang taguan sa pangalang Saysay. Okay, o sa kinikabatanon mga kaigsunan ng utana, si Saysay matod pa niya sa iyang pangutana English mani pagsulay. Okay, so mag-in-English tani karon. God forbid. Okay, pero naman po siya gisagol nga Bisaya. Okay. Matod pa niya, good evening, Pastor. Good morning po. Okay? Sorry for asking a question at this late hour, but na-read na ko ning a verse, Pastor, ba sa Genesis chapter 9 verse 3, it says, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. What does this mean, Pastor? Does it mean to say nga ang unclean and even humans pwede na nato makaon as it says? Every living creatures. Diyan siya, ay, haha. Okay. So, thank you very much, Saysay, sa imuhang pangutana. Okay. So, sumala pa sa Genesis chapter 9 verse 3. Matod pa din nagkanayon, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herbs have I given you all things. Sa ato pa mga kaigsunan, pwede na nimong kaunon. Sumala pa sa mga taong palakaon, sa mga taong gusto yung mukaon o baboy, o guban pang mga butang, mga pagkaon nga gusto nilang kaunon nga bisan pag wala gihatag sa Ginoo. Matod pa, kaunon nila kay basta mulihok. Kanang bakho, mulihok man na, kaunon nila. Pero, excuse me, paso may labot ng bakho, kaya di man na living thing. Okay, I'm sorry. Kita mo wati, olod, bitin, baki, ay pastilan kaunon na kay mulihok man na. Okay. Matod pa din mga kaigsunan, every moving thing that liveth, tanang mulihok nga dunay kinabuhi shall be meat for you. Mahimo nimong pagkakanon, even as the green herb, bisan pa ang mga balili, mga sagbot,
have I given you all things. Mauni ako gihatag kaninyong mga butang ang inyong pagkakanon. Sa ato pa mga kaigsunan, by the verse itself, bisan pag moving creature pa na siya, bisag living creature pa na siya, pero wala gihatag sa Ginoo nga para kanon, ayaw kaona. Because the verse itself is telling us, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Gihatag nako kanimo kining mga butanga nga pagakanon ninyo. So meaning, kung bahalag mo lihok pa na, bisan pag may kinabuhi pa na, pero kung wala gihatag sa Ginoo nga pagakanon, ayaw ninyo kana. Ang bersikulo ra mismo, igsuong saysay, ang nagtubag sa imong pangutana. The answer is in the verse nga imong gikalibgan. It's very clear. Every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. So mao ni tanang may kinabuhi nga nagalihok, bisan pa mga sagbot, mga balili, akong gihatag kaninyo ng inyong pagkakanon. You see? Sa ato pa kung wala gi-declare sa Ginoo sa balaang kasulatan nga ihatag nga para kanon, so ayaw pagkana. Ang imong kaonon kadto lang nagalihok nga buhi nga gihatag sa Ginoo nga pwede nimong kaonon. Okay. Unsa may gihatag sa Dios nga pwedeng kaonon before the flood? Sa wala pa ang lonop mga pinangga kong mga kaigsunan. Unsa may gihatag sa Dios? Chapter 1 verse 29 sa Genesis. Og bingon ang Dios, tan-awa gihatagan ko kamo sa tanan nga mga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta o sa tanan nga mga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Sa ato pa mga pinanggan ako mga kapamilyag kaigsuonan, ato makit-an nga sa wala pa'y lunop ang gihatag sa Dios nga pagkaon sa mga katawan, mao ang mga balili, mga binhi, mga prutas, mao'y mahimong kalanon. Kinsa naghatag? Ang Dios. 9 verse 3 sa Genesis, tanang nagalihok nga buhi, mahimong kalanon ninyo sama sa mga balili, ang maoy akong gihatag nga kalanon ninyo. Sa ato pa unsay gihatag sa Dios nga kalanon, maunay atong pagakanon mga kaigsunan. Ang chapter 9 verse 3 nagsulti nga ang tanang mga buhi og nagalihok nga gihatag ko kaninyo nga pagakanon, maunay pagakanon ninyo. Sa ato pa kun wala gihatag sa Dios, ayaw ninyo pagkana. Bisan pagsagbot pa unya makahilo, ayaw kana. Di ba? Bisan pagsagbot pa na pero dili bakaon, ayaw ninyo kana. Ang inyong kanon mga kaigsonan, ang atong kanon, kanang ginakaon nato, kanang gihatag sa Dios nga ipakaon. Ingon din, sa man nato pagkahibalo nga maunay kanon, ingon ba ang Ginoo tan-awa ang mga mananap? Sa nagikaon sa karabaw, wala. Panidira ko ng karabaw kung sa iyang gikaon, kung pwede lang mukaon mo ka ng karabaw grass inyo ng gulayon, pwede man na. Murag katawanan, di ba? Pero sultihan ta mo, mga prutas, mga gulay, di nakakinalan mo ato pag sa gikaon sa karabaw, dagang kay prutas palengke. Kamo sa inyong garden, perti daganang sa inyong garden dagang kay mga gulayon. Ang uban magpinuluso po. Pastor, mulihok ba din ang gulay? Oo, mulihok. Kung musugot lang mo na amoy camera diha sa inyong balay, payungi lang nyo kay basig mag-uwan, ibutang ra na ninyo dito, ipatutok lagi ninyo sa alugbate ng inyong camera. Ibutang sa alugbate 24 hours. Ipa-focus sa alugbate 24 hours. O sa may hitabuan na pagkaugma, kuha ang na-record, human i-fast forward, lihok, nikamang ang alugbate. Nikatkat sa kuan sa iyang gilatayan, nikamang nilihok. Bisag ka ng kalbasa, nikamang nilihok. Di lang ninyo makita kay mga tuog man mo. Wapo niyot bagtayo, panyutan pero atangig kamera. Mulihok na sila mga kaigsunan. Naga-move na sila, nagakamang na sila kanang mga gulayon. Mukatkat na, batangan ninyo papa, mukatkat na. Kanang mga gulayon. So tama ang giingon nga tanang nagalihok nga may kinabuhi, sama sa mga gulay, pwede ninyong kanon. So before the flood, the food was
all fruits and vegetables. Walay karne allowed. May nang mahibalo mo mga pinangga ko mga kaigsunan. Pag-abot sa Genesis chapter 6, prior sa lonop, very close to the lonop, doon na lang yung kayong maglunop mga kaigsunan. Unsay instruction sa Ginoo para kang Noah. Atong basahon Genesis chapter 6 verses 17, 18, 19 and 20. Matod pa, og ako aniya karon ako magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga mga unod nga adunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalom sa langit. Ang tanan nga naa sa yuta mga matay. Apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo og magasulod ka sa arka. Ikaw ang imong mga anak nga lalaki, imong asawa o ang imong ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo. Og ang tanang butang nga may kinabuhi, diyan nagsugod na pod. Og ang tanan nga mga butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod, duruha ka tagsa kadagway, isulod mo sa arka aron mga buhi sila uban kanimo kinalan sila nga mga laki og mga bayi. So walay instruction nga kanon ang karne. Walay instruction nga kanon ang karne. Ang purpose nganong magpasulod og mananap sa arka bayig og laki para sila mabuhi. Manay gisulti diri. Sa tanan nga mga langgam ingon silang matang og sa mga baka ingon silang matang, sa tanan nga mga mananap nga nagkamang sa yuta ingon silang matang, duruhak sa tagsa kadagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila. Perting pinangitaig mananap, mga insekto, mga hormigas, mga utitod. Takwas trabaho ni Noah oy. Perting takwas siyang trabaho. Nag-study siya animal taxonomy. Animal species. Kaya yung gipang-collect, yung gipang-save mga kaigsunan. So grabing trabaho ni Noah ato nga time. Walay instruction nga kaonon ang mananap. Walay instruction. Pero doon ay gipahabol ng instruction ng Dios. 21 o 22 matod pa. Genesis 6, 22 o 21 o 22. Og gawas atong mga mananap og magdala ikaw uban kanimo sa tanang mga kalanon nga ginakaon. Kalanon ha nga ginakaon. So balik ka sa Genesis 1:29. Unsa may kalanon gihatag sa Ginoo? Genesis 1:29, Genesis 1:29. Fruits, grains, vegetables. So mga prutas, mga grains og mga gulayon. Matod pa, tigumon mo kana uban kanimo, dadon na nimo sulod sa arka. 40 dias balon mga kaigsunan. Perting daghan nagtrabaho din Noah ato nga time, dako gyud kay nga trabaho. Magtigom, apil pa sa mga baka, apil pa sa mga mananap. Balon mga kaigsunan. 40 days and 40 nights. Mga kumpay tanan, pagkaon sa mga mananap tanan, pulos mga gulay, mga prutas tanan. Og kini nahimo nga kalanon alang kanimo og alang kanila. So kalanon gani allowed to be as food. Kalanon sa English meat. Meat sa English to be as food. Og kini gibuhat ni Noe. Gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Okay? So tanang gisulti sa Dios may gibuhat ni Noah. Pagka-7 na, gamay na lang kulang maglunop na mga higala. Gamay na lang kulang maglunop na yun. So unsay gibuhat mga pinangga ko mga kaigsunan, ang Dios naghimo na po dugang instruction kang Noah. O gibuhat ni Noah sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya, og si Noah may unom kagatos katuig ang panuigon sa paglunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta. Pastilan kahayahay ng kinabuhian ni 600 years ang edad ni Noah. Ang gikaon mga kaigsunan, grains, fruits, nuts and vegetables. Walay karni mga kaigsunan. Niabot ang iyang edad og 600 years. Karon malipay na ganitag ni mag 101 si Juan Ponce Enrile pastilan. Gibansagan na lang nag-immortal man. Taong walay kamatayon. So,
at the age of 101 perte ka bright lang gihapon, no? Ang uban mingon sa gikaon ang tawanan na vegetarian ba ka na, mukaon ba ka nag-unsa, wata kay balo, unsay sekreto niya. Pero ang sekreto ni Noah, mga higala, let's go back to Noah, nga niabot siya 600 years sa iyang kinabuhi, kaya gisunod niya ang tanang instruction sa Ginoo. Og unsay gisugo sa Ginoo kaniya, iyang gibuhat, mga higala. May hinungdan nga niabot siya og 600 years. Gikan sa diet, ngadto sa buluhaton, gibuhat na ni Noah. Pag ingon sa Ginoo, Noah, mora nimong kaunon, grains, fruits, nuts, and vegetables. Gituman na ni Noah. Pag ingon sa Dios, Noah, paghimog arka kay maglunop ko, 120 ka tuig, mga higala, naghimog arka si Noah. Nagwali pagyud, mga higala, sulod sa 120 ka mga tuig. Sa ato karon dunay pastor magwalay 30 anyos, pertinan ninduta pastilan kabuutan kanindot ini nga pastor. Nakabot og 30 anyos nga nagpastor, ayha nag-retire. Mingon ita pagkataas sa iyang serbisyo. Pero sinuha 120 years nga nagwali hangtod na matay, walay retirement fee na dawat. Usay bitaw makaingon ko, naibang mag-chat sa kuha. Pila man kakatuig pastor nga diha sa misyon, ko 20 years ko diha sa misyon, ay pwede ka makaklaim og retirement, pwede ka kan sige lang sinuha bitaw na man namatay naman na to, man to retirement fee, nabuhi man to, niabot mag 600 years. Og musugot ang Ginoo nga di ko mudawat og retirement fee, di ko maningil, mga higala. Retirement fee taason na niya akong kinabuhi, that is more than retirement fee. Pero bisan pa rin niya taso na akong kinabuhi, okay ra ko. Ang Ginoo malipay ra gyud kung si plano sa Ginoo. Pero si Noah, ang plano sa Ginoo kang Noah, niabot og 600 years. And more than that, pag 600 years, mao'y paglunop. Sa wa pa maglunop, giingnan si Noah. Balik ko na to basa sa 5. O gibuhat ni Noah sumala sa tanang gisugo ni Jehova kaniya, og si Noah may 6 kagatos og katuig og panuigon sa paglunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta, og si Noah, ang iyang mga anak nga lalaki og iyang asawa, og ang iyang asawa sa iyang mga anak, og ang mga asawa sa iyang mga anak, uban kaniya ming sulod sa arka tungod sa mga tubig sa lunop. Sa mga mananap nga mahinlo, dire nagsugod na. Gawa sa grains, fruits, nuts, and vegetables. Ang Ginoo nagdeclare na nga dunay mananap nga hinlo, o doon na po'y mananap nga hugaw. Sa mananap nga mahinlo o sa mga mananap nga dili mahinlo o sa mga langgam o sa tanan nga nagkamang sa yuta, sa tinagurha manulod ngadto kang Noah sa arka laki og bayi, ingon sa gisugo kang Noe, mga kaigsunan. Og nahitabo nga sa tapos sa 7 ka adlaw ang mga tubig sa lunop ming salanap sa ibabaw sa yuta. So nagdeclare na ang Dios, mga kaigsunan, og mga mananap nga limpyo og mananap nga mga mahugaw. Tagpito matod pa sa matod pa sa record, doon na nay mga limpyo nga mananap, doon na nay mahugaw nga mga mananap. Genesis kapitulo 7. Og nahitabo nga sa tapos ang 7 ka adlaw ang mga tubig sa lunop ming salanap sa ibabaw sa yuta, og sa ikanom kagatos katuig si Noah sa kinabuhi ni Noah, sa ikaduha nga bulan, sa ikapulo og 7 ka adlaw sa bulan, niadto gayod nga adlaw na nga buswang ang tanan nga mga tinubdan sa dagko nga mga kailadman og ang mga tambuanan sa mga langit na nga abli. Di buswak ang tubig, mga higala. So ato masabtan, mga higalag kahigsuonan, nga ang punto dinhi nga doon na nay malimpyo o mahugaw nga mga mananap nga gideklarar ang Dios. Sa ato pa sa kapitulo 9, nagtugot na nga ipakaon ang karne. Di ba? Nagtugot na nga ipakaon ang karne sa kapitulo 9. Ang problema ni Saysay karon sa ato ang texter o nagchat na to karon, mga higala,
Matod pa niya, every moving, iyang gikot ang Genesis chapter 9 verse 3, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Sa ato pa sa green herbs, aside sa green herbs, may gitugot pa gyud ang Dios nga ipakaon, living creature. Sa ato pa, pero wala magpasabot nga tanan na lang yung mananap nga naglihok kaunon, kay doon na naman siya gideclare sa kapitulo 7 palang daan, nagdeclare na siya nga doon ay mananap nga limpyo o doon ay mananap nga mahugaw. Ang pwede na tong kaunon nga mga mananap, mga kaigsunan, mga mananap that I have given you as food. Mga mananap nga kung gihatag kanimo nga isip kalanon. Sa English, meat. Ang Hebrew word sa meat, mga igala, is oklaw or akaw. Nagpasabot sa Genesis 9:3 as food. Sa ito pa, kung imo ning basahon karon, every moving thing that liveth shall be food for you. Shall be food for you. And even as the green herb have I given you all things. Pag ingon niyag all things, naka-confound mga higala sa mga pagkaon nga mga mananap o pagkaon nga mga gulay o prutas o mga liso. Pag ingon nga all, walay labot katong mananap nga wala niya gihatag nga ipakaon. Because food, meat meaning to say, oklaw or akaw, sa Hebrew, nagpasabot og food. Balik ta nga to sa Genesis 6:21. Naghisgot po dito og kalanon, akaw, sa Hebrew, pareho gihapon, food. Ngano? Mangutana ko ninyo mga kaigsunan, ang baboy, ang pasayan, isdang walay himbis, mga food ba na sila? No. Giklaro sa Dios mga kaigsunan nga dunay malinis nga mananap, duna po'y mahugaw nga mga mananap. So meaning kadtong mga malinis nga mga mananap mo'y gitawag og food. Sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matod pa dinhi and so forth mga igala. Kamanday tiwas og basa diya. Pero sugda na tog basa na sa verse 1. Matod pa rin og bisulti si Jehovah kang Moses o kang Aaron nga nagaingon kanila, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga nagaingon kini mao ang mga buhing butang nga mahimong mga pagakanon ninyo. Gikan sa tanang mga mananap nga nasa ibabaw sa yuta, kadtong tanan nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak ug nagapangusap sa taliwala sa mga mananap kini maoy mahimong kanon ninyo. Apan sa mga nagapangusap kon sa mga may kuko nga pikas, dili ninyo pagakanon kini. Ang kamilyo kabisan pa nga kini nagapangusap kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. So dunay gipasidaan ang Dios mga kaigsuonan sa panahon ni Noah nga mananap nga mga mahugaw o mananap nga mga mahinlo. Sa Leviticus 11 giklaro na gyud sa Dios unsay mga mananap nga mahugaw, kadtong mananap nga pikas ang kuko pero wala magpangusap, o kaha nagpangusap pero wala mapikas ang kuko, o kaha mananap nga dili pikas ang kuko, di pa gyud nagpangusap. Ang malimpyo nga mga mananap, kadtong mga mananap nga nagapangusap at the same time buak ang kuko, mo na limpyo nga mananap. Versikulo 5 hangtod sa 9. Og ang kuniho kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala nagpangusap, mahugaw usap kini alang kaninyo. So giklaro gyud nga ang baboy dili ipakaon. Kay instruction na panahon kang Noah nga ang gipasulod may mga mananap nga mahugaw, may mga mananap nga mga malinis. So ang baboy na bilong sa mga mahugaw nga mga mananap. Ang gitugot sa Ginoo sa Genesis 9:3 nga pagakanon, kadto rang gihatag niya nga kalanon, food, oklaw, akaw sa Hebro. Oklaw or akaw sa Hebro,
maoy pwedeng kanon mga kaigsunan. Food. Ang baboy wala mapil sa food. Ang Dios nagpadayon nagkanayon sa unod niini dili kamo magakaon, ni kamo magahikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Sa mga nagapuyo sa tubig kini maoy makaon ninyo. Ang bisan unsa nga may mga kapay ug mga himbis nga naa sa mga tubig sa dagat o sa mga suba kini mahimong kalanon. Sa kadagatan pod, sa katubigan pod, sa mga marine animals, kadto pong dunay kapay o dunay himbis, maura to'y pwedeng pagkakanon. Ang kadtong mga walay kapay, walay himbis, dili pwede. Na may kapay pero walay himbis, dili pwede. Na himbis pero walay kapay, di pod pwede. Mauna ang instruction sa Ginoo. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan sa versikulo 11 ug 12, o kini mahimong dudumtanan alang kaninyo sa ilang ano dili kamo mangaon. Ug ang lawas nga patay nini pagabatonan ninyo nga dudumtanan, bisan unsa nga walay mga kapay ug walay mga himbis diha sa mga tubig kini dudumtanan alang kaninyo. Bisan ganig patayng lawas, di gani mo pahikapon niya na. Di ba? How much more sa luto? Now, ang uban mo ingon nga pastor, para raman na siya sa mga Israelites. Oo, ang Leviticus 11. Pero ang Deuteronomio 14 wala na address nga para sa mga Israelites. Wala na. Para na sa tanan. Atong basahon. Deuteronomio 14, 1, 2, 3, 4, and so forth. Kamalektiwas ug basa diya. Nagkanayon. Kamo mga anak ni Jehovah nga inyong Dios, wala na maghisgot og Israel. Bisan kinsa nga moangkon nga anak sa Dios. Pwede na. Dili ka mo magsamad sa inyong kaugalingon, ni magapakiskis kamo sa taliwala sa inyong mga mata tungod sa mga patay. Kay ikaw mao usa ka katawhan nga balaan ni Jehovah nga imong Dios, wa na maghisgot og Israel. Og si Jehovah nagpili kanimo, ikaw gipili kaniya mga kaigsunan. This is a generic statement of God. Aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Dili ka magakaon sa bisan unsa nga mga butang nga dulumtanan, kini mao ang mga mananap nga pagkakanon ninyo, ang baka, ang karnero, ang kanding. Ang siervo, ang korso, ang lagsawg, ang usog, unicornyo, ang baka nga ihalas o ang kanding nga ihalas. O ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang koko, o nagabaton sa koko nga napika sa duha, o ang nagapangusap sa kinaon sa taliwala sa mga mananap, kana pagakanon ninyo, bisan pa niana kinidili ninyo, pagakanon ni adtong mga nagapangusap sa kinaon, kon sa mga adunay koko nga pikas, kamilyo, libre, o ang kuniho. Kay nagapangusap sa kinaon sila apan dili pikas ang koko nga mahugaw kini, alang kaninyo. Ang baboy kay pikas ang koko apan wala nagapangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila kini dili kamo magakaon, dili usab kamo magahikap sa ilang mga lawas nga patay. You see? Klaro kayo mga kaigsunan nga gi-declare nga dili tanan mananap nga nagalihok ipakaon. Doon ay limpyo, doon ay hugaw, doon ay gitugot, na wala gitugot. Balik ta sa Henesis kapitulo 9 versikulo 3, matod pa, every moving thing that liveth shall be meat for you. Tanang nagalihok og buhi mahimong kalanon. So kadto lang gitugot nga kalanon moray gialaw sa Dios. Wala kay mabasa nga ang baboy na bilong sa kalanon. Wala kay nabasa nga ang mga isdang walay himbis, walay kapay na bilong sa mga kalanon. Kadto lang buhi og nagalihok nga gideclare sa Ginoo nga kalanon, nga gihatag sa Ginoo kanimo kanako nga mahimong kalanon, mao'y gitugot sa Dios nga ipakaon. The rest nga wala gideclare sa Ginoo nga kalanon, dili nimo pwedeng kaunon. Kay nga naman ikaw ang katawhan nga pinili sa Dios. Sumala pa sa 1 Corinto 3:16-17,
Ang inyong wa ba mo nasayod inyong lawas templo sa Dios? O ang Dios nagapuyo sa sulod kaninyo? O bisan kinsa nga magahugaw-hugaw o magaguba siyang lawas nga mo ang templo sa Dios, pagalaglagon sa Dios o kana nga templo sa Dios, kana mao kamo. Sa tubag kini atong lawas o kung sa gisugot sa Ginoo nga ipakaon, mora itong kaonon. Ang giingon sa Dios nga dili pagkaon, dili na to kaonon. So sa Genesis 9:3, ang gitugot nga nagalihok nga mga binuhat nga ipakaon, kadto lang mga mananap nga gitugot sa Dios nga ipakaon. Kadto lang mga herbs, mga prutas o guban pa nga gihatag sa Dios nga iyang ipakaon. Ang wa niya gitugot nga ipakaon, dili to sila food. Dili to sila kalanon. Kay kundi mo maminaw, kaonon yun yung tanan, kay lagi nagalihok. Bisan pagdili food, bisan pagdili kalanon, sumalas kabubuton sa Dios, kaonon yun ninyo, kay gusto nyo mo kaon. Nahalakaon na lang mo baki, ilaga, ulod, wati, tanan. Kaon na lang mo tanan. Kaya nagalihok man na sila tanan. Bisa ka ng bata ni mo, iniglihok ka na kita. Diba? Generic man yung gusto. General statement man yung gusto mo. Universal statement yung logic. So, kita yung bata, iniglihok ka na, kauna na ninyo. Imong bana, imong asawa, iniglihok, kita, hala, kinananay na ni mura mga, wala na declaration kung say pagkaon o say dili. Ang Genesis 9:3, ang gitugot nga ipakaon nga nabuhi nga nagalihok, kadto rang gitugot sa Dios nga food, kalanon, meat sa English, oklaw or akaw sa Hebrew. But pasabot, food allowed to be eaten. Pagkaon kay gitugot sa Dios nga pagkaon, maura nay gitugot sa Dios nga nagalihok og buhi nga pwedeng kaonon. Dili bisag unsang nagalihok may pwedeng kaonon. Higala, sorry kay wala tay oras imo kalimot karong Sabado. Makita ta ninyo diri sa Datagan Seventh-day Adventist Church, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Okay, see you there mga kapamilya. See you here. Ang tanan na to mga kapamilya sa tibuok naong sa Western Mindanao, sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao Province, Sibugay Province. Diin ko to mabati kini atong broadcast. Magkita ta ninyo karong Sabado. Okay, God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Wa na magitay oras, magigala salamat na lang kayo sa tanan nato mga kapamilyag kaigsunan nga walay undang nagsubaybay sa atong broadcast dinhi sa radio. Salamat kayo sa tanan nato mga donors, mga sponsors, kapamilya nga naga-donate kanunay sa tuang programa dinhi sa Kanginan. Salamat sa Medidas Medical Center Incorporated, sa tanang mga pasyente nga nagpatronize sa mga hospital. O salamat po kayo kang Dr. Saturnino Medidas, kauban kang Mrs. Mary Ann Medidas, o sa tanang staff sa Medidas Medical Center nga nanimutang dinhi sa Dalan Ginoyoran, Valencia City. Salamat po sa tanan panimalay sa mga kustodyo. Kang Brother Levi, kang Sister Evelyn, o sa mga kabataan, thank you very much kanyang tanan. Salamat sa Custodio Convenience Store ni sa Dalan Highway Bagong Taas, Valencia City, o gimalusab sa Vijulis Bolts and Nuts nga nahimutang sa Dalan M40 Sidakbayan sa Valencia. Salamat po sa tanan nga mga Himpeso family dinhi sa Pantukan. Salamat sa Marlins Computers and Services din sa Pantukan o sa mga Arimis Lumbizo family. Thank you very much din sa Santiago Dulos Academy din sa Mateo Pantukan, Davao de Oro. O imalusab sa tanang mga Blanco family din sa Cebu City. Thank you very much sa tanang mga kapamilya nga nagpaminaw din sa Cebu City. No, hapit na kaming na gamay na lang kulang. No, nag-organize na taog tao mga kaigsunan nga maoy muanha sa Cebu, plitihan muanha sa Cebu para may magtukod sa tower dinhi sa asa to nga lugar, Buhisan. Babaw sa Buhisan mga higala, itaod ang tower sa LCMFM Cebu. So i-pray na to na nga walay kakulian mga kaigsunan. From Davao mo travel, plitihan pa lang sa aeroplano nya magstay na sa diha sa Cebu. Okay, so thank you so much. God bless you and more power to you. After this program, later than this, I will call Brother Godfrey Blanco. Brother Godfrey, I'll call you. Okay, thank you so much. God bless you, no? Para ini nga program sa Cebu City. Okay, thank you so much kang sa tanan po na to mga kaigsunan o sa mga Blanco family, Blanco siblings. O sa BSS Enterprises, thank you very much. O sa Plus Ultra Plant Vitamin. Salamat po sa family, sa J-Care family, sa
pag-support nini nga to ang programa o sa kinatibuk-ang LCM. Thank you so much mga kaigsunan. Salamat po sa tanan na to mga kaigsunan nga nagagamit sa Thirizol o Renal Boost. Thank you very much kaninyong tanan sa inyohang avail sa panalangin sa Ginoo sa pag-ayo sa mga balatian sa panglawas. May nag-text na rin siya, Pastor, dili na dyan ko muundang o gamit sa Thirizol kay akong gibati sa heart. Kung muundang ko 1 month after mubalik man og palpitate akong heart, malipong ko, sakit ang unugan. Yes, as what I have told you, kanang heart problem, once ma-damage, dili na siya ma-repair, pero doon na siya maintenance nga pag-amping sa panglawas. Kayo po ng mga pagkaon nga makadaot sa panglawas, na maka-trigger sa pag-palpitate, likayan yun nimo. Okay? Kanang kahago, sobrang hago, sobrang buladsinit, tulay tulog, sobrang parat, sobrang asin, sobrang tamis, sobrang mantika, sobrang taba. So, kana mo na makadaot sa tuang lawas sa heart problem. Okay, makadugang sa heart problem na to. Okay, thank you very much. God bless you and more power to you. Alang sa gusto mo avail sa tuang Thirizol o Renal Boost, pwede mo mutawag sa 0917-115-7459. Karon taon human sa Health Counseling Clinic, pwede na ko mudawat mga kaigsunan o pasyente for counseling. So open akong linya 0917-115-7459 o kaha pwede mo chat sa Doc Israel Villiver. Okay, as wala tuloy waday oras, ang halan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga mayatong great provider. Ako sabi niyo kapamilya ni mo lipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villiver the first magayon kanimo samtang ang tao muhilak makiglalis o makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibukol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Aliya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thirizol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa inyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.